Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnant's Call. News! Everybody! All right. The first news story from Israel. Y la primera historia desde Israel es esta. This is a good and positive story. Esta es una noticia buena y positiva. There you see the godly Christian Vice President Mike Pence. Ahí puedes ver el hombre de Dios, vicepresidente Mike Pence. He says that the United States of America, Él dice que Estados Unidos de América, within the next few days, en algunos días, is going to formally say that Jerusalem is the capital of Israel. oficialmente va a decir que Jerusalén es la capital de Israel. Let's hope that's true, Vamos a esperar esto y vamos a because there will be creerlo, blessings for our country. porque va a ser bendiciones para nuestro Because país. God said, I will bless those that bless Israel and curse them that curse. Porque nuestro Dios ha dicho que va a bendecir a quienes bendicen a Israel y va a maldecir a aquellos que lo maldicen. Going on to the next slide. Israel researchers debunk transgender craze that's sweeping America. Israel ha revisado que el asunto de la transgénero, el asunto del transgénero va a destruir América. Okay? What they found, these two professors found, Lo que estos dos profesores dijeron, Professor Shmuel Petrochowski el profesor Shmuel Petrochowski and Dr. Moran Gershoni, y el doctor Gershoni, they found that they studied 20,000 genes in the body, ellos estudiaron estos 20,000 genes en el cuerpo and they sorted them by sex. y ellos lo dividieron por sexo. And they said in layman's terms, a man is a man and a woman is a woman. Y ellos dijeron en un simple lenguaje que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. I don't understand why we can't say that. No entiendo por qué no podemos decir eso. You go to science class, you have the periodic table. Si vamos a la clase de ciencia, puedes encontrar la tabla periódica. Let's do secular. There was boy dinosaurs and girl dinosaurs. Vamos a irnos a lo secular. Habían dinosaurios varones y hembras. And there are boys, there are men Yeah. and women. Y habían mujeres y mujeres, hombres. And our Niños genes y tell niñas. us if you're a boy or a girl. Y nuestros genes se pueden decir si eres varón o hembra. Okay, let's go on to the next news story. Hungary says it keeps Jews safe by keeping out Muslim immigrants. Y Hungaria dice que puede mantener a los judíos a salvo manteniéndose a los fuera a los inmigrantes musulmanes. Hungary is one of the countries that has the lowest rate of anti-Semitism in the world. Hungaria es el país que tiene el nivel más bajo de antisemitismo en el mundo. And the reason a Hungarian official said is we refuse to admit Muslim immigrants. Y la razón por la cual ellos estuvieron en ese nivel es porque ellos se rehusan a recibir inmigrantes musulmanes. Going on to the next news story. Esta es otra historia. There you see Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ahí puedes ver al primer ministro Benjamin Netanyahu. He went to the country of Kenya this week Y él fue en esta semana al país de Kenia. and he met with 11 African leaders. Y se reunió con 11 líderes africanos. He's setting up diplomatic relations between Israel and 11 countries in Africa. Él fue a hacer una relación diplomática entre Israel y esos otros 11 países. Okay, so by the end of the day of the picture, they set up an embassy in Kenya. Y para el final de esa visita, ellos establecieron la embajada israelí allá en Kenia. Going on to the next news story. That's an awesome picture. Esa fotografía es impresionante. That white thing is the flash from a tank.
firing a shell. Esa fotografía ahí es impresionante. Esa luz que puedes ver ahí es el flash, la luz de el impacto que hace al disparar. Okay, that's loud. Y eso es bien ruidoso. Ever heard a tank fire its weapon? It is loud. Quien haya escuchado un tanque de estos disparar es muy ruidoso. Now, the reason they're firing it La razón por la cual utilizaron el tanque y is dispararon the Muslims fired 11 mortar shells over the Gaza border. No, the Gaza border. La razón por la cual dispararon fue porque estuvieron disparando en Gaza hacia Israel a unos tanques. So Israel returned fire with tanks and helicopters. Así que Israel devolvió el ataque con tanques y helicópteros. So start praying for Israel. That's very close to war over there. Así que sigue orando por Israel, está cerca de guerras. Y eso. Going on to the next news story. Anti-Semitism stories. Noticia de antisemitismo. First anti-Semitism story. La primera noticia antisemítica es esta. In Canada, Jews are the most targeted minority group for hate crimes. En Canadá, los judíos son el grupo más atacado en asuntos de antisemitismo y asuntos de crímenes. In 2016, hate crimes against Jews went up 20%. Y en el 2016 el nivel del odio hacia los judíos se creció. So if you're wearing a star, Si estás usando una estrella de David, you got a beard like this, si tienes una barba como esta, you're wearing tzitzit or your head is covered, si usas tzitzit y tu cabeza está cubierta, be very aware of your situation at all times. estate al tanto de la situación en todo tiempo. Because I have recently been a victim of anti-Semitism. Porque recientemente fui víctima de antisemitismo, It didn't go well for the other person. pero no le fue muy bien a la otra persona. Let's go on to the next slide. Prophecy news. End time prophecy news. Noticias arrancado de los encabezados. End time prophecy news. All right, let's go on to the world stage now. Vamos a regresar aquí. In John, the Gospel of Yochanan, chapter 17, verse 14, En Juan 17:14, Yeshua said you're going to be hated for following him. Yeshua dice, vas a ser rodeado por seguirme. I want you to see how blessed we are to just sit here comfortably. Quiero demostrarte qué tan bendecidos somos por simplemente estar sentados aquí y seguirle. I'm bringing forth a lot of these stories for the next few weeks He traído todas estas historias por algunas semanas because I want you to see how fortunate we are right now. porque quiero que veas qué tan afortunados somos ahora mismo nosotros. So when you're not really helping the house of the Lord, Así que cuando realmente no estás ayudando a la casa del Señor, you might want to start thinking about doing it. quizás debas estar pensando en hacerlo. Going on to the first news story. En esa primera historia, There was a British doctor, an optician that was kidnapped in Nigeria. en Nigeria hubo un doctor británico que fue secuestrado en Kenia, en Nigeria. And he was killed, murdered by the Muslims after singing Amazing Grace. Y fue asesinado por estos musulmanes por cantar Sublime Gracia. All because he was a Christian. Solamente fue asesinado simplemente por ser All cristiano. because he sang a song. Solo por cantar esta canción. So here we sang a whole bunch of songs, whether you like them or not. Aquí cantamos muchas canciones, te guste o no. Is anybody dead? Do I need to call a doctor? Hay algunas personas que están muertas, necesitan llamar a un doctor. No, we're pretty safe right now. Y estamos bien a salvo aquí, ahora mismo. Going on to the next news story. Esta otra historia. In India, a family was having a Christian gathering in their home. En la India, una familia se estuvo reuniendo, una familia cristiana. And because they were Christian, Y porque ellos eran cristianos, they were told to stop. se les dijo que se detuvieran. And if they didn't stop, Y que si ellos no pararan, stringent action will be taken against you. iban a recibir, a ser bien maltratados y haciendo unos actos malévolos para ellos. So here we sit crying. Y ahí comenzamos a llorar. Here we sit crying. Y aquí estamos sentados y llorando. I'm looking at you.
Don't cry about where you're worshiping, No, no llores donde estás adorando, because we can still worship freely. porque aún aquí podemos adorar libremente. Thank God that we live here right now. Gracias a Dios que estamos viviendo aquí en ese momento. In Nigeria, En Nigeria, there were people that were kidnapped and murdered because they were Christians. personas fueron secuestradas y asesinadas por ser cristianos. And we come here freely, Y venimos aquí libremente, without incident. sin incidentes. We should feel blessed by God. Deberíamos de sentirnos bendecidos por Dios. And we should want to do more for our God. Y deberíamos de hacer más para nuestro Dios. Because if God's happy, we're happy. Porque si Dios está feliz, nosotros también estaremos felices. God's angry, we're sad. Si Dios está enojado, nosotros estaremos tristes. So we want to keep our God happy. Queremos mantener a nuestro Dios feliz. Going on to the next prophecy. Esta otra profecía. In Proverbs 29 verse 18, Proverbios 29:18. it said, without a prophetic vision, the people throw up all restraint, but he who keeps Torah is happy. Dice que aquellos que no tienen una visión profética, las personas estarán ahogadas sin restricciones. See, if you keep Torah, Sin rendimiento. your society will be good. Si mantienes la Torah, tu sociedad estaría ¿cómo? Su sociedad estaría bien. Let's see about the news story. There you see the police in Baltimore, Maryland. Ahí puedes ver la policía en Maryland, Baltimore. They can't even leave the high schools now to go on field trips. No pueden salir ni siquiera de las escuelas a hacer viajes. Because there's so many murders going on in Maryland and Porque Baltimore. Hay muchos asesinatos ahí en Baltimore. See, this is what happens when the society doesn't hold the laws of God valuable. Eso es lo que sucede cuando las naciones o las ciudades no mantienen las leyes de Dios válidas. Going on to the next news story. There you see a couple from Missouri. They are brain dead. Ahí puedes ver a una pareja de Missouri, ellos están muertos cerebralmente. They put their infant son in the microwave. Ellos pusieron a su niño infante en el microondas. This is what atheism does to people. Esto es lo que hace el ateísmo a las personas. What would possess you to put your kid in the microwave? ¿Qué te poseía para poner a tu hijo en el microondas? The kid had burns, real bad burns, El niño quemaduras bien graves. most likely. Still an infant, so they don't know. These people should be... Next prophecy. Esta otra profecía. In Galatians 6 verse 7, it says you reap what you sow. En Gálatas 6:7 dice que estás viviendo lo que siembras. Going on to the news story. See, they talk about sex all the time in school now. Hablan todo lo que quieran de sexo en las escuelas ahora. So this teacher from who was 23 years old was having sex with her student who was 16. Así que esa profesora de 23 años tenía relaciones sexuales con un alumno de 16. Now, why do they think this is okay? Sorry? Why do they think this is okay? ¿Por qué ellos creen que esto está bien? Look at the next story. Miren esta otra historia. We're a nation of porn addicts. Somos una nación de adictos a la pornografía. In 2016, En el 2016, one website had over 90 billion videos. Una página de internet tenía Video views. tenían vistos ya unos 90 billones de vistas. 44,000 visitors every minute of every day. 44,000 navegantes entrando cada minuto. They were watched over 4.5 billion hours. Ellos estuvieron viendo Billion! 4 billones de visitas. So why was the teacher having sex with her student? Because it's natural now. Porque la profesora estaba teniendo relaciones con este niño, es porque es normal. 44,000 visitors every minute. 44,000 visitantes a esta página de internet por minuto. And you get mad at me because I preach Torah? Y ustedes se enojan conmigo porque predico la Torah. Look what's going on out there, people. Miren lo que está pasando allá afuera. And they're not doing it for free. Y ellos no lo hacen de gratis. Imagine the servers and the bandwidth that they have to do to receive all that traffic.
Imagínense todo el trabajo que debe de estar haciendo esos técnicos para recibir todo este público en su página de internet. Going on to the next news story. Can Satan fight Satan? The answer is yes. Satanás puede pelear contra Satanás y la respuesta es sí. Look at this news story. Miren esta historia. Now, we don't really believe in Christmas, No creemos realmente en la Navidad and this is how stupid an atheist Jew is. y eso es tan idiota que son estos ateos judíos. The atheists put up a billboard in Oklahoma City. Estos ateos se pusieron una billboard. ¿Qué es un billboard? Un anuncio en Oklahoma. And they said everybody knows the stories in church aren't the truth. Y ellos dijeron que todos saben que estas noticias son mentiras. Que no son This is verdad. one thing you're right, you idiot moron, David Silverman, dumb Jew. Realmente tienes esto de verdad. Dumb idiota, atheist Jew. un idiota ateo judío. Christmas is not in the Bible. La Navidad no está en la Biblia. Why don't you try picking up and reading it, you moron? Porque no coges y la lees, idiota. So he's mocking on Christmas. Está golpeando la Navidad. So can Satan fight Satan? ¿Puede Satanás pelear contra Satanás? The answer is yes. La respuesta es sí. Going on to the next news story. La otra historia. From Deuteronomy 30, verse 15. Deuteronomio 30:15. Choose this day who you're going to serve. Elige en este día quién vas a servir. In this news story out of New Hampshire, En esa historia de New Hampshire, they have the Ten Commandments monument in New Hampshire, in the city. en esa ciudad tienen el monumento de los 10 mandamientos. But this week, a Christian, a Jew, and a Muslim Pero en esta semana, un judío, cristiano y are musulmán going to raise the peace flag. van a levantar la bandera de la paz. Next week, En la próxima semana, the Freedom from Religion organization is going to raise their flag. la Organización de Libertad de Religión va a levantar su bandera. And the guy that runs the town Y el sujeto que maneja la ciudad, said, we're a most open and embracing community. somos la comunidad más abierta que hay. This guy is a Roman Catholic. Este sujeto es un católico romano. He says, I celebrate our common bond with we're celebrating our common bond with humanity. Dice que celebramos el común acuerdo que hay entre ellos, entre esas religiones. We don't share any same beliefs with the Muslims. No compartimos ninguna creencia con los musulmanes. We share no same beliefs with the freedom from religion. Tampoco compartimos algo en común con la libertad de religión. Going on to the next news story. Suicide is murder, everybody. El suicidio es asesinato. If you commit suicide, Si cometes suicidio, your last act as a human is to murder yourself. tu último acto como humano fue asesinarte. You will not be in heaven. No puedes ir al cielo. Okay, so don't ever try it. No, nunca lo intentes. And if you succeed, I'll see you from the other side. Y si tienes éxito con este acto que vas a hacer, entonces te veré del otro lado. But Christians don't teach this because they're too stupid. Pero los cristianos no aceptan esto porque son muy idiotas. Look at this story that came from CBN. Miren esa historia que viene de CBN. A mom says bullying for her faith contributed to the teen suicide. La noticia dice que la madre haciendo maltratos o bullying de la fe contribuyó al suicidio de su hijo de teenager. She said she loved Jesus. Ella dice que ama a Jesús, Okay, but she was bullied for being an outspoken Christian. pero ha sido burlado por los cristianos. So she murdered herself. Así que ella se asesinó por esto. She couldn't have loved Messiah. No, realmente no amaba al Mesías. There was no way that she could love Messiah. No hay forma de que ella haya amado al Mesías. If she loved him, she would live for him. Si ella lo hubiese amado, ella hubiese vivido por él. She would fight for him. Hubiese peleado por él. And no dumb pagan is going to make me take my life. Y ningún pagano idiota va a hacer que yo me quite la vida. So children, Así que you niños, stand for your faith in school. ustedes se paran firmes por su fe en la You be escuela. strong, you be bold.
son valientes y firmes. Don't let some idiot tell you there is no God. No dejen que ningún idiota le diga a ustedes que no hay Dios. And don't let anybody make you feel depressed because you believe in God. No dejen que nadie lo haga sentir deprimidos porque ustedes creen en Dios. Next news story. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Isaiah 5 verse 20. Al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Isaías 5:20. Let's go on to news story. I love the picture of the kid like pulling his hair out. Me gusta esta fotografía del niño alándose sus cabellos. Ladies, Damas, remember men are dangerous. recuerden que los hombres son peligrosos. We want you to share your bathrooms with the men now. Y ustedes quieren compartir sus baños con los hombres ahora. And you can't carry a gun. No pueden hacer eso ni pueden cargar armas. Everybody see what happened to Matt Lauer this week. Pueden ver lo que está pasando altamente ahora. Everybody see what happened to Charlie Rose last week. Pueden ver que lo que pasó la semana pasada con Charlie So Rose. ladies, I want you to share your bathroom with Charlie Rose and Matt Lauer. Así que damas, quiero que compartan sus baños con Charlie Rose. But it's perfect what happened to Matt Lauer. Es perfecto lo que pasó con Mark Lauer. Why is it perfect? ¿Por qué esto es perfecto? Because they fired Matt Lauer because of moral conduct. Y ellos despidieron a Mark Lauer por su moral. So we Su as conducta Christians or Messianic believers Así que si somos cristianos o mesiánicos, can fire a pagan for moral conduct. podemos pelear con este pagano por esta conducta moral. Use Satan's tool against him. Toma todo esto en contra de él. David took Goliath's sword and used it for the rest of his life. David tomó su espada y mató a Goliat y utilizó eso el resto de su vida. So if NBC could fire Matt Lauer for moral conduct, Así que si estas dos personas pueden utilizar pelear por la ley moral, he's not being arrested. no ha sido arrestado, He hasn't raped anybody. no ha violado a nadie, No todavía. charges have been brought against him. Nada se le ha traído a su cargo. So if you have a Christian business Así que si tienes un negocio cristiano or a Messianic business, o un negocio mesiánico, we have a code of moral conduct in our company. tienes una ley moral en tu Thank you, compañía. Matt Lauer, for doing your job. Gracias, Malago, por hacer tu trabajo. Going on to the next news story. En esta YouTube has ISIS videos on it, YouTube tiene videos de ISIS, de ISIS, communist videos on it, videos comunistas en su página, Ku Klux Klan videos on it, videos del Ku Klux Klan en su página, but they took down a Bible website por ellos tumbaron una página de la Biblia, because they said it didn't fit their criteria. porque ellos dicen que no llenó el criterio que necesitaba. Something seems wrong about this picture. Algo parece mal en esta fotografía. Something seems a little backwards. Algo se ve como lo contrario. But then again, Isaiah wrote that this would happen. Pero ya Isaías había hablado que eso iba a acontecer. Going on to the next news story, the Sodomites, Romans 1 verse 24, Los sodomitas romanos 1:24, talking about homosexuality. hablando de la homosexualidad. Australia is going to get crushed. Australia va a ser destruida. They wanted to protect the Christians from having to hire homos. Ellos quieren proteger a los cristianos de pelear contra los homosexuales. Now in Australia, a man could marry his man friend. Ahora en Australia un hombre va a poder casarse con su amigo hombre. Now let's see what's going to happen with that. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Let's look at the prophecy of sickness. Vamos a ver la profecía de enfermedades. See, when you're homosexual, you're very likely to get AIDS. Cuando eres homosexual estás muy abierto para contraerte del SIDA. AIDS is alarmingly an epidemic now growing in Europe. Y el SIDA es ahora una epidemia creciente en Europa. HIV has reached the highest level it has ever reached in 2016. Y el HIV ha aumentado a un nivel increíble que no había llegado hasta el 2016. How do you get AIDS? ¿Cómo te contraes del SIDA? By having marital relations, if you're a man, with another man. Si tienes relaciones sexuales o homosexual. It is very dangerous for your spirit and for your body. Es muy peligroso para tu espíritu y para tu cuerpo. Going on to the next part. That's it for the news. Y eso es todo por ahora. That's just some of the Y news. eso son pocas de las noticias. If you want the rest of the news, send an email to info@bethgoing.org.
Si quieres el resto de las noticias, pueden mandarme un mensaje a info@betgoim.com. And if you're out there, Si estás allá afuera, almost 1,000 of you, casi unos 1000 de ustedes. hit the doggone donate button. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.